Hi dear learners, welcome back to Bhagdev Tutor. ଆମେ ତୁମ ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଭୂଗୋଳ ଓ ଅର୍ଥନୀତିର 550ଟି MCQକୁ ପାର୍ଟ କରିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି 550ଟି MCQର ପାର୍ଟ 11 ଭିଡ଼ିଓ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟ 1ରୁ ପାର୍ଟ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନାହ ଏହି 550ଟି MCQରୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ତୁମକୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ। ସେଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ତୁମେ ଏହି 550ଟି MCQର ସବୁ ପାର୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ଏହି 550ଟି MCQକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଉଛ, ତାହେଲେ ତୁମ ଭୂଗୋଳର ଯେଉଁ 25ଟି MCQ ପଡ଼ିବ, ସେଇ 25ଟି MCQରୁ ପାଖାପାଖି 20ଟି କିମ୍ବା 21ଟି MCQ ଦେଖିବ ଏହି 550ଟି MCQ ଭିତରୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥିବ। 18ଟି MCQ ହେଇପାରେ, 19ଟି ହେଇପାରେ, 20ଟି ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା 21ଟି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଭରେଜ୍ 20ଟି MCQ ଦେଖିବ ଏହି 550ଟି MCQ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି 550ଟି MCQକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ। ବୁଝିଲ? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନାହ, ପୂର୍ବ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ତୁମକୁ ଏହି 550ଟି MCQର ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍ ତୁମକୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ମିଳିବ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ତୁମ ଅର୍ଥନୀତିର, ସେଇ ଚାପ୍ଟରଟା ଆମେ ସବୁଯାକ MCQ ଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ରହିଛି ତୁମର, ଆର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ସମସ୍ତ MCQ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ପାର୍ଟରେ, ମାନେ ପାର୍ଟ 10। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ଏଇଟା ତୁମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥନୀତିର, ଏହାର ସବୁ MCQ ଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ। ବୁଝିଲ? ପାର୍ଟ 11 କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ନିୟାମକ ନୁହେଁ? ଦେଖ, ଜଳ ଏଇଟା ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଉତ୍ପାଦନର ଗୋଟେ ନିୟାମକ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଆନ୍ସର ଏଇଟା। ଦେଖ, ଫରାସୀ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ରିଚାର୍ଡ କାର୍ଟଲିନ୍ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ? ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତାପରେ ଦେଖ, 3 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଉଦ୍ୟୋଗୀୟ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ? ନା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଏହା ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗୀୟ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ। 4 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିକୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେବ ବିଚାରଧାରା। ଏଟାକୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। 5 ନମ୍ବର, ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଉତ୍କର୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେତେ ଗୋଟି ଦକ୍ଷତା ଗୁଣର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ 15 ଗୋଟି ଦକ୍ଷତା ଗୁଣର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଡିଟେଲରେ କହୁନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛେ, ରିଭିଜନ୍ କରୁଛେ, ଯେତେ କ୍ୱିକ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବ। ବୁଝିଲ? କେବଳ এই ସିରିଜ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, କାହିଁକିନା এই ସିରିଜ୍ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 2x ସ୍ପିଡ୍ରେ ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଥର ପାରୁଛ MCQ ଗୁଡ଼ାକୁ 2x ସ୍ପିଡ୍ରେ ରିଭାଇଜ୍ କର। ତାପରେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତିରେ। ପ୍ରଫେସର ଡାଭିଡ୍ ମାକେଲଲାଣ୍ଡ କେବେ ଦକ୍ଷତା କାରକ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ନା 1970 ମସିହାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନିରମା ଲୁଗା ସଫା ପାଉଡରର ନିର୍ମାତା? ନା କର୍ଷଣ ଭାଇ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମା ଲୁଗା ସଫା ପାଉଡରର ନିର୍ମାତା। 9 ନମ୍ବର, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ କେଉଁ ଭୂମିକା ଲଗାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଏକ ଉଦାହରଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଓ ସାହସୀ ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଏଟା। ତାପରେ ଦେଖ, 10 ନମ୍ବର, ସୁଯୋଗର ଅବଲୋକନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କେଉଁ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ସମ୍ଭବ? ନା ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇକି ସମ୍ଭବ। ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି? ତାପରେ ଦେଖ, 11 ନମ୍ବର, କ୍ଲିୟର ଏତିକି? 11 ନମ୍ବର ଦେଖ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ କେବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଭାରତ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ନା 2018 ମସିହାରେ। ବୁଝିଲ? 2018 ମସିହାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଉ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଭାରତ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
बुझल 2018 मसीह केउ मसीह शुभारंभ ओडिशा योजना कार्यकारी होई अछि ओडिशा योजना 2016 मसीह कार्यकारी होई अछि 13 नंबर केते गोटी शुभारंभ प्रकल्प को ओडिशा सरकार 2021 सुधा साहाय्य सहयोग जोगाई देवा ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ନା 1000 मसीहा सुधा बुझल सॉरी केते गोटी शुभारंभ प्रकल्प को ओडिशा सरकार 2021 सुधा साहाय्य सहयोग जोगाई देवा ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ନା 1000 प्रकल्प बुझल क्लियर हेला ती तार देखिया एथरा हमें 14 केउ महत्वपूर्ण भूमिका सत्वे देशर सार्वजनीन विकास रे खूब कम व्यक्ति उद्योग को वृत्ति भाव बाछिसंती उत्तर हम औद्योगिकी बुझल नेक्स्ट क्वेश्चन मो पाटरे दी कहूनी वृत्ति पाई कहार द्वारस्थ न होई अन्य मानकु वृत्ति जोगाइबा सह विभिन्न आर्थिक और मनस्तात्विक सुविधा लाभ कराउथिबा वृत्ति चयनकारी व्यक्ति नियुक्त मध्यरु केउटी नियुक्त मध्यरु केउटी केउटी ना नियुक्त मध्यरु होछि उद्योग उद्योगी न उद्योग हबटा बुझिल कंफ्यूज होनी उद्योग मारि निम्नलिखित मध्यरु काहाकू औद्योगिकी कुहा जाए औद्योगिकी काहा कुहा जाए औद्योगिकी कुहा जाए प्रक्रिया आउ कार्यक्रम को औद्योगिकी कुहा जाए तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देख किए निम्नलिखित मध्यरु कर्ता कि रे ना उद्योगी होछि निम्नलिखित मध्यरु कर्ता 8 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउंटी औद्योगिकी शब्द को बुझाउछि औद्योगिकी शब्द को बुझाउछि फरासी मनक के बुझाउछि फरासी 19 नंबर निम्नोक्त केउ शब्दर अर्थ हेउछि सैन्य अभियान उपक्रम हेउछि औद्योगिकी शब्दर अर्थ 20 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउंटी औद्योगिकीर एक वैशिष्ट्य नुहे औद्योगिकीर एक वैशिष्ट्य नुहे होछि पुंजीर अनावश्यकता मन रख पुंजीर अनावश्यकता 21 नंबर निम्नोक्त कहा बिना जड़ निम्नोक्त कहा बिना मन रख निम्नोक्त कहा बिना जड़ पदार्थ संबल पदवाच्य हुए ना उत्तर हम औद्योगिकी बिना प्रकृत पक्षे केउ शब्दटी व्यवहारगत प्रकृति गुड़िकर सूचना देउछि व्यवहारगत प्रकृति गुड़िकर सूचना देउछि को शब्दटा को शब्दटा कहलो ना औद्योगिकी शब्दटा खाली तो औद्योगिकी आ ना तब देखो नेक्स्ट 23 नंबर औद्योगिकीर केउ वैशिष्ट्य जोगु 50% संभावना थिबा प्रकल्प को 100% रे परिणत करिथाती ना आशंका मुकाबिला अनक कह उत्तर ना आशंका मुकाबिला क्लियर तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन तो मत लागुଛି खाली मु क्लियर वर्ड अधिक यूज होछि आ यूज करे बेसी निम्नलिखित केउंटी को सुव्यवस्थित भावे नियोजित करी वाणिज्यिक भित्तिरे विभिन्न द्रव्य उत्पादन करा जाए उत्तर विज्ञान आ प्रजुक्ति विद्या को सुव्यवस्थित भावे नियोजित करिकी केउंटीर वृद्धि घटिले आर्थिक अभिवृद्धि घटी थाए ना मोट घरोई उत्पादन जदि वृद्धि घटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रख जदि मोट घरोई उत्पादन वृद्धि घटिबो ताहाले आर्थिक अभिवृद्धि घटिଥାଏ उद्योगी माने कहा माध्यम रे आर्थिक विकास प्रक्रिया को परिचालित करिथांती ना उद्योगी माने क्षेत्रीय परिवर्तन रख क्षेत्रीय परिवर्तन माध्यम रे आर्थिक विकास प्रक्रिया को परिचालित करिथांती क्लियर हे गला 27 नंबर देखिबा उत्पादन केते गोटी प्रमुख नियामक रहिछि उत्पादन टोटल 5 टी अछि बुझिला ऑप्शन ख हबो सठिक उत्तर तार देखो 28 नंबर व्यवसाय बा उद्योगीकरण प्रक्रियार परिमाणात्मक एकक को कौन कुआ जाए परिमाणात्मक एकक को उद्योग कुआ जाए बुझिला उद्योगी मारिबनी कौनसी उत्पाद सृष्टि रे आवश्यक नक्शा और स्थान समय और व्यक्तिगत उपयोगिता आदि पाई केउ साधनर मिश्रित प्रयोग आवश्यक पड़िथाए ना प्रजुक्ति विद्यार मिश्रित प्रयोग आवश्यकता अछि प्रजुक्ति विद्या माने कोन इंग्लिश रे कहले टेक्नोलॉजी आमे जो कहू टेक्नोलॉजी बुझिला टेक्नोलॉजी रा आवश्यकता रहिछि 30 नंबर केउटी आर्थिक विकास परिभाषा अटे आर्थिक विकास परिभाषा होछि मोट घरोई उत्पाद होछि आर्थिक विकास परिभाषा 31 नंबर देखो उद्योगी माने निजर संचित अर्थ सह बंधु बांधव और सांगसाथी सह अर्थ विनियोग करी केउ निर्माण क्षेत्र को योगदान करिथांती ना पूंजी क्षेत्र को निर्माण क्षेत्र को योगदान करी थांती एते क्लियर हे गला तब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न प्रदत्त केउ माध्यम रे श्रम पूंजी अनुपात रे परिवर्तन आनिले
आर्थिक दक्षता वृद्धि संभव ना वैश्विक उन्नतिकरण जदि वैषयिक उन्नतिकरण आसो ताले आर्थिक दक्षता वृद्धि संभव है। देख 33 नंबर केउं देश वर्तमान परिप्रेक्षी रे विभिन्न उत्पादन एक आंतर्जातीय विनिमय केन्द्र भावे उभा हेबाको जाउछि ना भारत आम देश भारत। 34 नंबर आंतर्जातिक वाणिज्य और आर्थिक अभिवृद्धि संभव होगापाई उन्मुक्त केउं प्रतिबंधक को अतिक्रम करने आवश्यक हुए को प्रतिबंधक को ना समुद्र प्रतिबंधक को बुझिल समुद्र हम सठिक उत्तर। तारे 35 नंबर देख लगान चलचित्र रे भुवन चरित्र ग्रामीण युवक को नहीं कौन गढ़ी नहीं कि क्रिकेट टीम गढ़ी मन रख लगान चलचित्र रे भुवन चरित्र ग्रामीण युवक को लेकिन कौन गढ़ी ना क्रिकेट टीम गढ़ी उद्योग क्षेत्र में सफलता निम्नलिखित मध्य कौन नितांत जरूरी नितांत जरूरी होची उद्योगीय दक्षता मन रख उद्योगीय दक्षता होची नितांत जरूरी। 37 नंबर देख प्रकृत पक्षे औद्योगिक दक्षता अनेक गुड़िए गुणावलीर समाहार यह इंग्राजी में कौन कहुए अधिक दक्षता अनेक गुड़िए गुणावलीर समाहार यह इंग्राजी में कौन कहुए ना इंग्राजी में कास कहुए KASH कास बुझिल ऑप्शन ख हम सठिक उत्तर बुझिल। देखा 38 नंबर औद्योगिक विकास दक्षता विचारधार आद्य प्रवर्तक भाव क्या विवेचना क्या विवेचना ना प्रोफेसर डेविड मैकक्लेलान को विवेचना करा जाए। 39 नंबर 1960 और 1970 दशक में क्यों अर्थनैतिक दक्षता कारक गुड़िकर संज्ञा प्रदान करते संज्ञा प्रदान करते डेविड मैकक्लेलान के डेविड मैकक्लेलान। 40 नंबर देख व्यक्तिर दक्षता वृद्धि किपरि संभव व्यक्तिर दक्षता वृद्धि किपरि संभव ना शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा व्यक्तिर दक्षता वृद्धि संभव। 41 नंबर औद्योगिक विकास संस्था EDI उद्योगी मानकर प्रदर्शन और उत्कर्षता उपर केतोटी दक्षता गुणर अवतारणा करिसथि ना 15टी मन रख केतोटी गुणर ना 15टी गुणर अवतारणा करिसथि बुझेला कि 15 हम सठिक। 42 नंबर कौन सी व्यवसाय अबा उद्योगर सफलता क्या संपूर्ण निर्भरशील ना कर्मचारी उपर संपूर्ण निर्भरशील मन रख क्या निर्भरशील कर्मचारी उपर संपूर्ण निर्भरशील। देख 43 नंबर जड़े व्यवसायी निम्नलिखित केउंटी प्रयोजनीयता रही ना आधिपत्य जड़े व्यवसायी आधिपत्यटा अधिक प्रयोजनीयता रही गोटे कथा मुझे पे जो पिला मैथमेटिक्स कोर्स जॉइन होगा चाहूँ से कोर्स तुम जॉइन हो पार से कोर्स फी रही 199 रुपीज एवं यही कोर्स भितर तुमको गणित आउ ज्यामितिर तुम समेटिव असेसमेंट 2 एग्जामिनेशन गणित आउ ज्यामितिर सबु अध्याय मन रख सबु अध्याय बुझिल सबु अध्याय टर्म 1 आउ टर्म 2 टोटाल होल सिलेबस माने सबु अध्याय माने गणित सबु अध्याय ज्यामितिर सबु अध्याय बोथ MCQ आउ लॉन्ग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा जाउछि वीडियो सॉल्यूशन मिलुछि क्लास नोट मिलुछि बुझिल तेणु जो पिला इंटरेस्ट अच्छा से कोर्स जॉइन होगाई से कोर्स तुम्हें जॉइन हो बुझल ये गोटे वीडियो कोर्स जो पिला इंटरेस्ट अच्छा से कोर्स जॉइन हो जाओ एवं तुम परीक्षा आउ कम दिन रहा जो पिला इंटरेस्ट अच्छा से कोर्स जॉइन हो जाओ कारण यदि से कोर्स भितर जहाँ भी पढ़ा होची तुम्हें भल भाव में क्लास देखा सहित से क्वेश्चन गुड़ा प्रैक्टिस कर देउछ गोटे लेखे थर खाता कलम धरिकी 100% कहूँ MCQ तुम्हें 50-50 निहाती भाव रख एवं लंग क्वेश्चन 30-30 रख बुझिल केवल प्रैक्टिस करा दरकार से MCQ गुड़ा को भल भाव में लंग क्वेश्चन गुड़ा ओके। तो जो पिला इंटरेस्ट अच्छा से कोर्स जॉइन होगाई से कोर्स जॉइन हो पार तेणु से कोर्स में मार्च 31 तारीख सुधा तुम सिलेबस को कंप्लीट कराइदेवी बुझल तेणु डेरी करना जिते जल्दी जॉइन हो पार तुम भल जब तुम्हें बारंबार प्रैक्टिस करके भल मार्क स्कोर कर बुझल। ताले 43 नंबर तो सैला कौन हम आधिपत्य हम तापर 44 नंबर आम देखा 44 नंबर देला औद्योगिक विकास नक्शा प्रस्तुत समय क्यों दुईटी शर्त प्रति ध्यान देवा आवश्यक उत्तर हम वांछनीयता आउ संभावना दिग मन वांछनीयता और संभावना दिग एप्रति ध्यान देवा आवश्यक। गोटे कथा जो पे बागदेव ट्विटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना से मैंने सब्सक्राइब कर दियो एवं घंटी बजाई दियो बुझल जहाँद्वारा तुम्हें प्रतिदिन क्लास देखिपार नोटिफिकेशन पड़े तुम मोबाइल फोन को। निम्नलिखित केउंटी उद्योग विकास प्रोत्साहन दे थाए ना स्वदेशी मुद्रा एटा
उद्योग विकास ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଓକେ। 46 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡି ତାଙ୍କର ଅଣୁ ଆବିଷ୍କାରକୁ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା? କିପରି ହୋଇଥିଲା କି? ନା ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖ, ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। 47 ନମ୍ବର, କିଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ଦେଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କରି ଦେଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ଅଭିଳାଷ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାଫଲ୍ୟ ଅଭିଳାଷ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ସାଫଲ୍ୟ ଅଭିଳାଷ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ ତାଙ୍କର ଅଣୁ ଆବିଷ୍କାରକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ? ନା ନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡି କରିଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶର ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ନା ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶର ସଫଳତା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ 50 ନମ୍ବର, ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆଧିପତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ? ନା ସମାଜ ଅଭିମୁଖୀ ଆଧିପତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ଉଦ୍ୟୋଗୀପତିମାନଙ୍କୁ। ଉଦ୍ୟୋଗିକୀ ବିକାଶର ଜନକ କିଏ? ଉଦ୍ୟୋଗିକୀ ବିକାଶର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଭିଡ୍ ମାକଭେଲାଣ୍ଡ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମାଜରେ ସଫଳ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇଥାଏ? ନା ପରିବାର ସମାଜରେ ସଫଳ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇଥାଏ। 53 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଡାଭିଡ୍ ମାକଭେଲାଣ୍ଡ କେତୋଟି ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଳ୍ପ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ? କେତୋଟି? ଉତ୍ତର ହେବ ତୁମର 39ଟି। ବୁଝିଲ? 39ଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର। 54 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଇଡିପି। ମନେ ରଖ, ଇଡିପି ହେଉଛି ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 55 ନମ୍ବର, ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କାମ ନ କରି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେବା ସହ ନିଜକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରୟୋଜନିତା। ମନେ ରଖ, ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରୟୋଜନିତା କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି? ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବୁଝିଲ ତିନି ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରୟୋଜନିତା। 56 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ନା ମାନବ ଚରିତ୍ର। HRM ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? HRM ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ କି? ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା। ବୁଝିଲ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଲରେ ମନେ ରଖ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। HRM ର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା। 58 ଦେଖିବା, ଉତ୍ପାଦରେ ନିରନ୍ତର ନୂତନତ୍ୱ ଓ ସୁଧାର ଆଣିବା ଯୋଜନାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବଜାର ପରିଚାଳନା କହନ୍ତି। କହନ୍ତି ବଜାର ପରିଚାଳନା କହନ୍ତି। 59 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସମୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କହନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ସମୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କହନ୍ତି। 60 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ତାକୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ କୁହାଯାଏ। 61 ନମ୍ବର, କେଉଁଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବସାୟ ଶିଳ୍ପ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ବିକାଶଶୀଳ। ମନେ ରଖ, କେଉଁଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କରେ? ନା ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କରେ। ବୁଝିଲ? ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବସାୟ ଶିଳ୍ପ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 62 ନମ୍ବର, ବ୍ୟବସାୟ ବା ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଉଦ୍ୟୋଗୀ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଟ 11 ବା ପାର୍ଟ 11ରେ ଆମେ ତୁମର ଅର୍ଥନୀତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶର ଟୋଟାଲ 62ଟି MCQ এই ପାର୍ଟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲ? ପାର୍ଟ 11ରେ। ହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରେଗୁଲାର ଏଭଳି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବାଗଦେବ ଟ୍ୟୁଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ପୁଣି ଦେଖା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଉଛ, ତୁମକୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିବାରୁ
କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆରାମରେ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିବ। 25 ମାର୍କରୁ 20 କିମ୍ବା 22 ପ୍ଲସ୍ ମାର୍କ ତୁମେ ଆରାମରେ ସ୍କୋର କରିବ। ବୁଝିଲ, ଏଇ 550ଟି MCQ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଉଛ ତାହେଲେ ଆରାମରେ ତୁମେ 22 ଅର୍ଥାତ୍ 20ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୋର କରିବ। ବୁଝିଲ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପିଲା ଥିବେ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ 25 ରଖିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରୁ ଆଭରେଜ 20 ହେଲା, ଆଭରେଜ 20, 18 19 ହେଇପାରେ, 20 21 22 ବି ହେଇପାରେ। ଆଭରେଜ 20ଟି MCQ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମର ପଡ଼ିବ ଏଇ 550ଟି MCQ ଭିତରୁ। ଏତିକି ତୁମକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି। ବୁଝିଲ, ତେଣୁ ଏଇ 550ଟି MCQକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ। सब जाक पार्टर भिडियो लिंक रही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जितेबाला रिभाइज कर 2x स्पीड रिभाइज कर। और लास्ट गोटे कथा कहना चाहूँगी, जो पिलाने इंटरेस्ट अच्छ कोर्स से जॉइन करने से विलंब कर ना, कोर्स जाकि जॉइन कर दियो। से कोर्स फी रही 199। से कोर्स भितर तुमको गणित ज्यामितिर सबू अध्यायर MCQ प्लस लंग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा तेणु ये सहित क्लास एंड कर क्लास को लाइक कर दियो, अर्थात वीडियो को लाइक कर दियो, सांग सहित वीडियो को शेयर कर दियो, जहाँद्वारा समस्ते वीडियो को देखिपारे। आ गोटे लास्ट पार्ट अच्छी, पार्ट 12, से पार्ट 12 पुणी आम देखा। तेणु ए सहित वीडियो एंड करुच्ची। धन्यवाद।